Grazie mille. Mga Inday, ang gaganda ng tulip. Yan, kahit autumn na, may mga tulip pa rin. Wow. No, quelli no. Wow. Ganda ng tulip, mga Inday. Wow. Ang ganda. Wow. Yan. Ang ganda ng tulip. Yun si Dudong. Malamig, mga Inday. Malamig na, pero may araw. Mamaya-maya siguro iinit din kasi may araw na eh. Diba? Nag-aantay kami dito sa labas, mga Inday, kasi maaga kaming nakarating. 9 pa yung bukas. 8:30 kami nakarating dito ni Dudong. So nag-aantay kami. 2016, nanalo itong park na ito na the most beautiful flowering in Italy. Parco Giardino Sigurta. Yan. Yan si Dudong. Ay, may mga bulaklak. Gusto mo yarn? Yan. Pag nga pala dito, pag spring summer, mga Inday, meron silang 1 million tulip. Iba't ibang klaseng tulip. 1 million, mga Inday. Yan. Alam mo yung mga Inday, para magtanim ng tulip, para siyang ito. Para siyang sibuyas. Yan, itatanim nyo yan. Yan. Ay, ang ganda. Kaka-amaze. Scatta anche i tulipani, hai visto che bello? Bellissimo. Ang ganda, mga Inday. Yan, ang Trenino. Maliit na train. Ay, si Dudong. Ang pogi. Ang pogi ni Dudong. Ang train. Naman, ce n'è un paio di treno. Guarda che c'è il bagno. Wow, tingnan nyo, mga Inday, oh. Ito talaga yung family ng Sigurta. Ayan yung ginagamit nila dati. Karotsa. Yan, ang galing, no? Meron pa rin. Tingnan nyo, mga Inday, oh. May binibenta rin silang pangtanim na tulip. Yan, oh. Di ba parang sibuyas lang? Ayan, oh. Parang sibuyas. Pero yan, tulip yan, mga Inday. Yan, binibenta nila. 1 euro ang isa. Yan, yan yung galing, no? Parang sibuyas. Pero tulip ang labas. Wow. Hai capito? No. Utilizzata dalle governanti delle famiglie nobili per il trasporto dei bambini che avevano in custodia. Ito daw, Day, ang ginagamit nila para sa para ihatid yung mga bata. Kumbaga babysitter, 'di ba? Yan ang ginagamit ng mga babysitter para ihatid yung mga bata ng famiglia Sigurta. Per la sicurezza dei bambini era chiusa sui 4 lati. Ciao! Ang ganda, mga Inday, park na park. Tapos mamaya may program sila. I-try nating makita itong program na ito mamaya. Yan si Dudong. Pogi-pogi Dudong. Vedi, varietà di aceri. Belli. Yan, no? Aceri. Ang ganda nung yung kulay red. Yan, È ganda. bello averli a casa questi. Sì, sì, sì. Che sia piccolo, che sia anche così grandi qua, bello. Sì, sì. Molto bello. Yan, ikot-ikot. Che già Yan. Vedi che ci sono altri tulipani di là. Dai, andiamo avanti.
Hello everyone from Inday and Dudong. Andito nga pala tayo sa Parco Giardino Sigurta sa may Vallejo Solmincio, province of Verona. Noong 2013 mga Inday, nanalo ito na pinakamagandang park sa buong Italia at noong 2015 naman, pangalawa siya sa pinakamagandang park sa Europe. Ito pong puno na ito ay maple trees. Madami po siyang varieties from orange, brown, yellow, and reds po ang kulay. Yan. Kulay red ito. Ang ganda, diba? Tapos, syempre, meron ding green. Dito po nanggagaling yung maple syrup, mga Inday, kung saan ginagamit sa pancake, sa waffle, sa French toast. At alam nyo ba na ang maple trees ay famous sa Canada? At dahil bukod sa 13 varieties na meron sila, ay ito din yung kanilang national tree. Kung makikita nyo yung kanilang Canadian flag, 'di ba? Yung dahon na yun po ay maple na dahon. Para sa mga Japanese, ang red maple trees ay madaming symbols like abundant blessings, peace, beauty, patience, survival, at nakakapagpadala daw ng lucky. Andito tayo mga day sa cemetery ng mga aso. Yung mga yun ang mga naging may-ari ng Parco Sigurta, 'di ba? Syempre may mga aso sila. Pag namamatay yung mga aso nila, dito nila nililibing. Yan. Dito nila inililibing mga Inday. Gumawa sila ng cemetery. Yan. Kita nyo ba yun? Yan o. Yan. Aso. Sementeryo ng mga aso, mga Inday. Yan. Yan o. Ike, 2004. Joy, 1986. Ano yan? Weil, pangalan, 1976. Joy, 1977. Kais, walang taon, mga Inday. Yan o. Il Cimitero dei Cani. Yan. Dito nila nililibing yung mga aso. Yan. Ito yung aso. Wow. Ganda, mga Inday. Magpagulong-gulong kaya ako dito. Magpagulong-gulong kaya ako dito kay Balo. Ay, kasi Cory. Cory, tesoro, Cory. Coro. Sabi ko kay Dudong, tumakbo ka dong. Ay, visto che c'è il coso, guarda. Tingnan nyo mga enjoy. Ang aming garden. Garden namin ni Dudong. Garden namin ni Dudong. Gusto mo yarn? Yan. Gusto mo yan, mga Joy? Ang ganda lang, no? Kasi napakalinis. No? Wala kang makikitang kalat. Tapos walang damo, mga Inday. Walang damo. Yan. Napakasulit ng ibabayad nyo dito. Yan, si Dudong. Pwede ka na mag-football dito, mga Inday, oh. Yan. Tapos nakikita nyo ba yun? City na yun, oh. Diba? Grabe, ang laki nito. Parang nabasa ko, mga Inday, kung hindi ako nagkakamali, parang 60 hectares. 60 hectares ang laki niya. Ayun, ang daming tao doon, mga Inday. Kasi alam nyo ba yun? Yun yung monument ni Sigurta. Yung may-ari ng Parco Sigurta. Yung pinakaunang may-ari. Yan, ang monument niya. Yan, si Dudong, oh. Yan.
Yan mga Inday, pwede ka ditong pumunta, magdala ka ng bike, o kaya naman mag-rent ka. Meron namang tren din, yung maliliit na tren, yung Trinino. Tapos meron din na golf cart. Yun, pwede ka rin maglibot. Golf cart. Yan mga Inday. May mga tourist din doon. Yan, si Giuseppe Carlos Sigurta. At si Dudong, of course. Yun na yung sinasabi kong Trinino, yan. Diba? Pwede ka naman maglakad, mag-Trinino, o kaya, yan. Wow. Wow, mga Inday, ang sarap magpagulong-gulong dito. Oh. Meridiana, Julieta e Romeo. Romeo and Juliet. Tingnan natin kung saan tayo madadala nito. Tingnan natin mga Inday. È sufficiente aggiungere all'ora solare della meridiana i minuti e i secondi che sono indicati qua. Oggi per esempio è il 24 settembre, quindi devi aggiungere 9 minuti e 6 secondi a quello che ti indica la meridiana. Quindi prova, fai la prova. Quindi devi interpretare, guarda, perché è il numero romano. Però sai, è difficile. Ok, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se non so che ore sono adesso è difficile anche. Per quello volevo fare la prova. Tu mi dici l'ora e io guardo se è giusto, no? Vedi l'ora? 10. 10 e 16. Perché in effetti è lì come se ti indicasse 10 questo. 10, però io vedo tipo 20, vedi che è 20, 25. Ah, dipende 30. di quel buco lì? Secondo te? Ah, ecco, sì. Non a questa, Non dipende questo, dal buco, dipende dal buco. sole. Sì. Vedi, siamo a quasi su 9, 10, Sì. 10, poi Ah sì, allora è così. ito yung golf cart mga day, ano, parang pang maramihan. Pwede naman yung pang-apat lang. Kita nyo na yung view. Guarda che bello. Che bello. Bellissimo. Invece da noi nelle Filippine è un po' più grandi, questi qui sono più sottili. Yan mga day, nandito kami oh. Dito sana may mga hayop kaso parang hindi pa yata nila pinalabas. No? Hindi pa yata nila pinalabas mga day, so hindi namin makikita yata sila. Sayang. Sayang naman. Malungkot si Inday mo. Kasi diba, nandito ka na eh. Diba? Mga ano, mga hayop. Bakit wala sila? Ayan oh, nakalagay dyan oh. Yan, wait lang. Yan. La Capana dei Daini. Yan, yung ano, yung sinasabi ko nga sa inyong hayop. Yan, kaso wala mga Inday. Bakit kaya? Hindi pa nila pinapalabas. Siguro hindi pa nila, ano, pinapakain. Bad. Gusto ko pa naman makikita yung mga Inday. Che? Oh, meron daw. Di là, dobbiamo andare. Meron daw mga Inday. Narinig niyo si Dudong paano siya sumigaw? Ayun, oh, nandoon pala sa baba. No, che bello. Guarda, c'è anche di là. Guarda. Dai. Ayun, oh. Kita ba? Naku, malayo. Malayo si Inday at Dudong. Sai perché hanno le macchie bianche? Perché? È il periodo, la stagione estiva. Ah sì? Guarda che Perché cambiano il colore? Guarda, sì, cambiano il colore del manto a seconda delle stagioni. Ah, perché quando c'è estiva hanno la macchia bianca? Guarda che piede.
Estiva, macchia bianca. Macchie bianche e dopo diventano ambrata negli altri. O yan mga inday, sabi ni Dudo. Ngayon daw makikita natin itong ano na to, nung dye, no? Dye ni Verde, saro. Kasi daw ngayon, spring, summer at summer, nag-iba pala yung mga kulay nila. Dahil may mga dots nila. May mga dots silang kulay white. Tapos nag-iba na naman yung kulay nila. Pag iba na naman yung ano bang tawag dyan? Kita sa? Ay, fungi! Wow, tignan nyo mga inday, oh! Wow! Mushroom! Ang laki naman yan! Kinakain ba to? Saros, di manja? Si manja kalali? No. Oh, gagalit na si Dudong. Wag ko daw hawakan. Di ko naman hinawakan eh. Vieni. Oh, dalian ko daw. Dalian ko daw mga inday. Kaka-excite naman. O yun nga yung sinasabi ko, na kapag nagpalit na ng ano, katulad ngayon, autumn na, tapos mag-winter na naman, nagpapalit na naman sila ng color. Grabe, no? Ngayon, kasi nag-summer, diba, umiinit, mainit ang panahon. So, meron silang mga white dots. Diba? May mga white dots sila. Ayan sila mga inday, oh. Wow. Ah, che bello. Bellissimo. Ayan yung mga white dots nila mga indayo. Yan yung mga white dots. Non c'è più niente da mangiare. Cos'è che mangiano? Erba, come noi. Come faccio a infilare questo nel foglio? Piano piano. Ah, quante mosche! Mangiano? Ah sì, caspita. Sono vegetariani. Sì. Non gli piace quello. Perché non c'è più. È finito. È finito. Che belli. Belli, guarda. Ciao. Guarda che piccolini. Ay, ang liit daw no, maliit yan. Ma ciao. Ciao. Ma ciao. Ayan, ang ganda ng dots nila, oh. Ay, wala ni Zara. Ma quanti? Hai visto? Meno male, Ciao. dai. Ah, ho toccato. Sono spaventata. Ciao. Anche perché queste secondo me sono tutte femmine, vedi, senza le corna, sono tranquille queste. Nahawakan ko yung ilong mga inday. Ciao. Ciao. Hello. Ciao. Prendi qualcosa da mangiare. Inutile che dici ciao e poi non li fai da mangiare, non li dai da C'è mangiare. scritto di non dare niente. No, quello lì l'erbacee, no? So, nel naso mi è andata la mosca. Oh. Mucca? La mosca. Ah. Che belli. Sì. No, cavolo, è un peccato se non li vedevamo. Ciao, ciao. Yan mga inday, oh. Kita nyo ba? Hello. Yan. Daini ang tawag sa kanya sa Italian. Ewan ko lang sa English. No. Prima che cade. Papunta na tayo sa Fattoria mga inday. Yan, may mga animals ulit dito. Ang cute naman. Ang ganda, no? Talaga nakaka-relax talaga siya mga inday. Tapos, fresh air. Kita mo naman mga, ang linis talaga, no? Parang, alagang-alaga talaga nila mga inday. Kaya yung bayad mo talaga dito, sulit na sulit. Oh, diba? Papakita ko sa inyo mamaya ang mga animals. Let's go. Do you like? Do you like? Adesso arriva un'altra. Yeah. Good. Very good, Very good. Herbal. Dai anche quell'altro, va?
Ah, papà. Dai anche per questa. Il visitore può imboccare le camere. Sì, dai. Sì. Se no è geloso dopo. Sì. Che bello. Fa toccare anche. Sì. Mga Inday ship, kasi medyo malayo siya. Medyo malayo sila mga Inday, ewan ko pa. Yan, ang ship mga Day. Ship. Ship, pecora. Yan. Bull. Guarda. Yan. Stanno nascondendola, ma come mai? Ano freddo? Parang nagtatago sila mga Inday dun sa gilid, oh. Why? Nilalamig ba? O yan, videoan ko daw yung manok mga Inday, tuwan-tuwa si Dudong. Sa atin naman sa Pilipinas, sawang-sawa na makakita ng manok. Ano? Si Marco, ano, tuwan-tuwa si Dudong. Tuwan-tuwa makakita ng manok. Oh, lo sai quello lì è maschio? Sì, Quello lì gallo. con È gallo, sì, sì. quello lì è maschio. Ah, questa qui è quella padovana. Pensa. Padovana style. Yan. Kita nyo yung, ayun o, ibang klaseng manok. Ano man tawag sa manok na yan? O? Parang, di ba? May buhok. May buhok. Ayan o, Gallina Paduvan. Di ba mga Inday, para siyang may buhok. May ganito ba sa Pilipinas? Kwang-kwang? Eh, qua cosa c'è? Non c'è niente. L'anatra. L'anatra. O yan, may kwang-kwang daw. Ano nga tawag dito sa ano? Duck. Today, duck with orange for lunch. O yan, lunch niya daw yan. Lunch niya daw yan mga Inday. May orange sa oven, no? Yung, ano bang tawag doon? Ito naman mga Inday, Gallina Leonata. Yan. Kasi yung color niya siguro. Yan. Questa invece è quella ermellinata. Ermelinata. My God, sono grossi. Guarda. For dinner, Oh, yan. For dinner naman daw. roast chicken Lunch, duck. with sweet potato, with camote, Oh, yeah. With kamote roast daw. chicken and eggs, scrambled eggs. Huh? Yeah? With kamote. Sì, Guarda. of course. E questi sono più vedi? Sono piccoli, però sai che sono forti? Sì, sì. Quando cresceranno quella roba lì? Ah, sì, boom. Sì. Esatto. May na-miss kaming hayop mga Inday, yung turkey. Yun lang yung hindi namin nakita. Yung turkey. Sabi ni Dudong siguro daw niluto na nila. Niluto na daw siguro nila para sa lunch. Eh, gusto mo yan. Tapos hinahanap niya talaga. Nasaan na ba yun? Hinahanap niya talaga, no? Yan. Papasok na tayo sa Berinto mga Inday. Kaya natin ditong lumabas. Yung mga Inday. Kayanin ba natin lumabas dito? Yan. Ang nakalagay nga pala dito mga Inday, below 14 years old, hindi pwedeng pumasok dito. Hindi rin to pwedeng kainin. Huwag nyo kainin. Alam kong gutom kayo, pero hindi nyo pwedeng kainin. Tapos, may emergency exit nga pala dito kung sakaling kayo ay maligaw. Ganon. Grabe, no? Mas mataas pa to sa, sa tao yan, no? Ang taas niya. Mataas pa kay Dudong. Kasi si Dudong, mga Inday, matangkad naman siya. Ako, may ingay ang mga senior. May ingay ang mga senior. Nandun sila sa kabila. Yan. Talo ako ng mga senior.
Mas maingay sila sa akin. Naku, naligaw na yata kami mga Inday. Cuse, oh? Oh, close to, close. Mga Inday, close. Oh my goodness. Maligaw na tayo dito mga Inday, ah. Makalabas kaya kami dito ni Dutong. Abangan nyo. Abangan nyo daw. Ay, daming tao. Naliligaw na rin sila, oh. Ligaw-ligaw na rin sila. Yan. Medyo malambot lang yung dinadaanan natin. Kapag walang mga bato-bato, medyo malambot. Kasi kagabi umulan. Yan, si Dudong sinusundan niya yung mga senior. Kaya pag nagkamali yung senior, mali din kami. Diba? Ay, ayun oh. May hagdan doon para makita mo yung itsura ng birinto sa taas. Guarda. Sì, le bacche sono tossiche prima che ti metti il dito in bocca. Quello rosso lì? Yan. Toxic daw yan mga day. Itong red na yan oh. Yan. Galit si Dudong. Oh, bello? Si vede? Maganda daw sa taas mga day. Ay, doon tayo pupunta. Kailangan natin pumunta doon. Pero ano eh. Wow. Yan, nandito tayo kanina oh. Yan ang ating birinto. Kita nyo ba yan? Nandyan kami kanina sa loob na yan. Tapos ngayon, galing dito, kailangan nating pumunta doon sa gitna. Come on, wife. Etrop? Wow, yan. Que bello. Yan, pababa na tayo mga Inday. Tingnan natin kung makalabas tayo dito ng good and healthy. Ano daw? Good and healthy. Yan. Nahirapan ako mag-picture mga Inday. Try natin doon mamaya. Ang cute na experience na ito. Hindi pa first time ko yan. First time ko dito sa Birinto mga Inday. Kayo ba na-try nyo na? Oo, first time ko. Kakatuwa. Kakatuwa na, medyo kaba. Kasi syempre hindi mo alam mamaya paikot-ikot ka lang. Ganda ng araw mga Inday. Talaga. Tingnan natin kung nakabisado na ba talaga ni Dudong ang daan na ito. Ay, oo, nakabisado niya na talaga. Malapit na tayo. Doon sa pinakagitna ng Birinto. Malapit na. Nasa gitna. Oh, yan na, yan na, yan na. Oh, nandito na tayo. Kita nyo yung mga day? Puno ng saging. Wow, ganda naman ng aming garden. Gusto mo yon? Tapos doon yung Birinto. Doon kami galing sa Birinto. Yon. At ito si Inday. Kita nyo ba si Dudong? O yan. Sabi niya punta tayo dun sa puno ng saging. Yan, kasi kukuha daw siya ng saging. Eh, ang liit pa naman mga day, oh. Yan, oh, may puso ng saging. May puso ng saging. Sai che qua si mangiano qua, tu prendi queste foglie, poi le mangi. Cioè, mangi qua, forte. Nasa gitna tayo ng sagingan.
Banana trees. Oh my god. Guarda che piccolo questo qua, guarda. Sì. Lo puoi prendere, poi lo pianti. Ah sì, vero? Sì, pensa a te che c'è la banana qui, oh. Sagingan tayo mga inday. E quelle che ho trovato sono proprio ancora piccole. Sì. Hai visto? Peccato, Sì. Castelletto. Il castelletto. Sala per riunioni, guarda. Sì, adesso è diventata una sala da conferenza, conference room, reunion. Quindi comunque lo usano ancora. Sì, solo per quello. Pero era la sala delle armi. Yan, ito nga pala dati, nung unang panahon pa ng kopong-kopong. Diyan nila nilalagay yung mga army. Yung mga sandata. Yan. Tapos ngayon naging parang ano na lang siya. Pag nagre-reunion sila, yan, dyan sila. Hindi ko alam mga Jay kung nasaan na kami. Kung saan na kami nagpopopunta na doon mga Jay. Ay, may mga isda. Doon. Come te, sanno andare sott'acqua parecchio. Uy, anak ng isda mga Ogni inday, oh. tanto devi sale. Guardi tu. Tutte e tre. Malaki. E là la vedi. Quella polpetta che c'è Non ce l'abbiamo dietro. Ang laki nila, oh. Ilang kilo kaya ito? Laki? Nasa Sentiero Zigzag tayo mga inday. Follow us. Oh, follow us. Quella Ponticello. Bello. Little Good Bridge. Mga inday, hinahanap namin yung puno na malaki, na matanda na. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niya sa English. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung may naka-indicate doon kung anong pangalan. 400 years old na siya mga inday. Itong puno na to. So hinahanap talaga namin siya kasi, diba, napaka-historic. 400 years old. Grabe mga inday. Na-imagine nyo ba? Na-imagine nyo ba? Grabe, diba? So 8:30 kami dumating dito. Nakapasok kami ng 9 AM kasi 9 AM nagbubukas yung itong park na ito. Tapos ngayon 12 na ng tanghali. So 3 hours na kaming naglalakad mga inday. Ilang kilometer kaya ang aming paglalakbay? Oh, kung sino makahula dyan, may something. May something kayo. Ano daw? Anong something niya? Nasa gupat kami mga inday, oh. Grabe. Grabe na ito. Kita nyo pa ba si Inday Baduday? Kita nyo pa ba? Pero ano, sa totoo lang mga inday, hindi siya nakakapagod. Oo, hindi siya nakakapagod. Nai-enjoy namin siya ni Dudong. Talaga. Yan. Kung mga inday, no, kanina pa kami palibot-libot ni Dudong at hindi pa rin namin natatagpuan itong punong ito. Diba? Kung tutuusin, ang laki ng punong to eh. Tapos hindi namin mahanap. Diba? Nasa gubat na kami, oh. Hindi namin mahanap yung puno, mga inday. Bakit ganun? Bakit ganun? Nasaan ka na puno? Hi everyone. Cosa che volevi dire? Che abbiamo fatto tutto un casino. Era lì. Dici che è quello? C'è un sasso, immagino di sì, che magari... No, pazzesco.
La Grande Quercia. Ito yung puno mga Inday na 400 years old. Yan. 400 years old. So, nilibot namin siya kanina doon sa gubat. Nandito lang pala siya mga Inday, malapit sa daan. Hindi namin nakita kaming dalawa. Hindi namin nakita. Dalawa kami. L'ho detto, no? Che abbiamo girato tutto là dentro e non abbiamo visto qua che vicino alla strada. Perché era troppo piccola. Yan. Diyan kami kanina, sa Birinto. Tapos, pumasok kami dyan. Inikot-ikot namin yan para hanapin tong puno na to na 400 years old na mga Inday. Nandito ka lang pala. Kita nyo ba may mga ano, yun o. Para safe. Kasi syempre, di ba, sobrang laki niya pag natumba to. Di ba? Ang laki niya. Wow. Ang tulip, mga Inday. Ang ganda. Gusto mo yan? Che freddo. Bello. Bello. Ciao. Bello. Bello. Allora, fa picnic. Guarda questa. Con macaron. Ah, sì, macaron. Macaron. Che roba. Che roba. Buonissima. Assolutamente no. Tingnan nyo naman mga Inday kung paano sila nakadamit, oh. Parang noong unang panahon. Di ba? Wow. Anzo. Ah. Guarda che arrivano le due, sì. Tanto non Grazie. Guarda po. Para tayong nasa ibang mundo mga Inday. E guarda i capelli. Ah sì, è vero. C'è la parrucca quelli, no? Guarda i dolci tech. Mga Inday, para tayong nasa ibang panahon. Tingnan nyo naman yung mga damit nila. Sa damit namin ni Dudong. Adesso faccio vedere anche noi. Mga damit nila sa damit namin ni Dudong. Ah, yan, foto. Bello. Oh, ma bello qua. Ah. Good smell. Smells good. Sì. C'era una di queste tipo subendo. Ciao. Grazie. Grazie voi, grazie. Ne hai di mettermi dietro. Anche. Ciao. 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 Ciao, grazie. Ciao. Hai visto? Ciao. 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 Ciao.
Gli ombrellini di pizzo molto belli, si trovano ancora quelli, vero? Sì, si trovano, si trova tutto. Sì, sì. Ok. Oh scusami, vai Giulio! Là per la giuria dare la... Ogni SEO di tasche. Sì. Daniela, chiamala Calvina. Guarda che è lì, guarda che è lì. Mga sinaunang bike mga Jai. Yan. Ito yung pang-apat na nanalo, oh. Guarda come vecchio questo qua. Il freno com'è? Cavolo, 1888, Pensa. O 1888 yan mga Jai, oh. Grabe. Napaka-historic. Grabe, no? 1890. Yan, oh. Guarda, Ito primi del Novecento, Yung bike sa Shining. Tricycle. Italian Tricycle. Eh sì, eh. Guarda com'è, oh. Ma come fanno? Grabe, oh. Che roba. Yung mga daming bike. Guarda la luce. È luce questo? Eh sì. Tignan nyo, ano, oh. Ah, guarda che c'è dentro. C'è la candela. C'è la candela. May ano doon tayo, may kandila sa loob. Ang kulit. Andyan, oh. Andyan sila mga enjoy. Cute ng kanilang mga costume. 1908 mga day sa France. Yan, ang galing, oh. Grabe. Napaka-antik ng mga bike na ito mga inday, oh. Grabe, oh. Daming style ng mga bike. Antik. Eh, questo? Bike din to mga Jai. Hindi ano? Non c'è scritto? Wala nakalagay kung ano eh. Kung ilang taon. Concorrente ma Non c'è scritto. Triciclo. Guarda. Yan, tatlong gulong. Tatlong gulong. Vedi, tu voti il numero, no? E come fai a votare qua? Puoi votare? Hai visto? Ci sono anche le foto. Hai visto che forte? Ang daming mga bike, mga inday, yung mga sinaunang bike. Grabe. Galing, oh. Ah, guarda. Ah, sì. Il film, tu sai come... Guarda. Kaya mga Jai. Ah, ito isang ano lang, oh. Cappellino. Pensa. Ah, hindi. Sono due, c'è uno già. piccolo lì. Io pensavo solo questo qua. Dal cavallo. La Venezia dell'Ottocento, sono le danze storiche. Dai, Venezia. Sì, sì.
Vai. Devi creare l'occasione. Sì, perché lì in città ho paura. Ma Castle. Caligero Castle. Castle Tower. Labyrinth. Labyrinth?